ассалому алайкум бародарҷону салом ҳам ба подписчикои Автолайфда. ин авурд як чанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори шаҳри Душанбе аст. ҳама каса лайкора бизанен. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шавен. аз он ҷумла санатҳои нав солҳои 2021-20 бисёри бародаро хоҳиш карданд. ҳамин барои шумо дастгиҳоро фаромӯш намекунем ва дар магазини Автолайф аксия сар додагим. ҳамаи навби чухолу поликора арзон кардем бародарҷоно. дастафка барои подписчикора бепулай. дар WhatsApp менависонем, каталога равон мекунем, зинда чухолро бинем, баъд равонаш мекунем, мерава. саломат бошен, худованд меҳрабон ҳаматан нигаҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. марамат ина бародарҷоно, санатҳои нав соли 2021. абиё мотор ҷудаи турбояд тамошо кунем мошинчара. хозир ҳама ҷо шахши ба навор мегирам, ям гарени бад зура. Биде? Яки гарени бад ҳамин. Фигураш зури бад кардия. Хоб бескулчаҳои дастони келия. Ана саломаш. Хоб старсто монитори калон. пробегиш аз хабар тараф бовинем, ди тараф аст еленколифта. задний камера шееш хела. хоб 93,000 пробег дора. ана фул комплектация ҳама наврота дора бародарҷоно. нархаш 250,000. харидори конкрет набоша, иншоалло бо муомилаи нағз мешавад. номерои кара мемонам, занг бизанен, иншоалло ки муомила мекунам бо 90 18 18. марамат бародарҷоно, Toyota Fielder соли 2010 абиё моторош 1.8. хоб ҳуҷҷат, тонировка, ҳамаи чизаш солонаи утилизатсия ҳам дора. хоб оз ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. касои да мақбул меша. номерои соҳиби мошин ҳаст. я бура кам мотор шавӣ ки бинемиш. ина бародарҷоно. чанд қар расход дора? 6.5-7 литр мега расходаш ба кондитсионершаи 4 баллона бародарҷоно. свети ҳам свети зурена, дарои қафо, оинои қафош тонировка дора. ина монитори раднои автомат, мултирул, чолакои нав, полик ҳама чиза дора. кондитсионерш ҳам яхча бародарҷоно. инага қафо мебинем. чанд гуфтест шака? нақша чанд симонем? 110,000 гуфтест. харидори конкрет набоша мегам, муомилаи нағз меша бародарҷоно. номерои кара мемонам, занг бизанен. ҳамин кас ки харидори конкрет не занг бизана, иншоалло ки муомила мекунад. бинед ина мошинчаро. хеле дарош мега губкават кардия. пробегиш 135,000. на номерош 934 73 73. ина занг мезани, якаба барои шумо маълумоти бештара метам. хай бо хитон дем бародарҷон. ина варианти ҳалиш дорем, фақат сум. фақат сумай бародарҷон. марамат бародарҷон, ина санатҳои нав соли 2015. бибин тамошо кунен. мотори севел дора, ди севел. гарани мошинчаи созам. хоб тамошо кунен, касои да мақбул мешаванд. номерои соҳибаш ҳаст. ина дискош ҳам гарани дискои хушрӯай. никелния погиза дасто гирдвано. ина бескулчавой панорама. хобдем чиқар салоншам хушрӯай. кӯжак старсто мултирулли тарафа ҳамон аврута дора.
یه هم کارسکی واریانت ها بده سنا ترا چند گفتی اکایی کی؟ چند سن؟ 145,000 برادر جانم. خب 92 749 19 99 نمره سوی ماشین زنگ میزنه کدومش که مقبول میشه این سانتافه هوندای سنا تکیا اسپورتر کدومش که مقبول شه ان شاء الله زنگ بزنید برادر در خدمت شما ان شاء الله که بچه‌های خوجاندن بچه‌های با معامله نرخشون هم دسترس نسبت با نرخ‌های بزرگ برادر جانم. همین بیک هم دی ماشین نه ان شاء الله که نرم سودا کسم مرامت اینا برادر جانم BMW F2 نو خب 2014 سال ابی موتورش 5 دیزل نه که خام خیلی کششش کو زوری باده برادر جانم ولی بگیری همین ابیومی کلان شهر بگیری کیف میکنی. تک راستموشکا دورا برادر جانم رسخود در درون شهر 11 لیتر ماکسیمم رسخود دورا 308 لیتر مقصد بو رژیم سپورت دورا کامفورت دورا یکو دورا سه تا رژیم دورا اینا کامرا شایدی کامرا 360 گرادوسا خب پاکتونیکوی پیش امای کامپلیتاسیاش ام بسکلوچاوی اینا салонш ҳам гизалай бадайда бибин кожни салон так режими спорт комфорт екон доро екода бо кам мехелад просто кашиш камтар старак меша люкам доро бародарҷоно комплектация зури бада скайпаде спортивный пеш қафо бесключавое даруш ҳар чоридат палисо сайхиш автомати мақсавай мекунад комплектация им дегулштира спортивный изалай бадайда нархош бодарҷону 290,000 сомонӣ خریداری کنکریت نباشن امیدوارم کارم میمونه زنگ بزنید ان شاء الله که با برای شما بیشتر معلومات بدم خیلی بختون دی نموشین چورادی باز با اکثریت دیگه هم دوران عینا همین کامپلیتاسیه آها بله بله یه برگای طرف میگیریم یه شما نه این باور کنم даруша так 92 02 18 18 номерои соҳиби мошини бародарҷону занг мезанед маълумоти бештар метамтон хай бо худмоди мошин чарайна Hyundai Avante бародарҷоно вагон 2016 сол объем 1.6 тамошо кунед состоянии мошинчара спорт 4 та балон на вагонаи мошин мақсад турбо 1.6 ина ҳолатчо тамошо кунед свеча қайхтон дар видео дидестен оҷи ман ҳама ҷоша видео мекунам ҳуҷҷат тайинровка утилизатсия дорам акам ҳуҷҷати солона қатъи утилизатсия дорам тайинровка надорам оҷи ҳама ҷоша мегирам тамошо кунед ҳолатчо нигаҳ кунед 4 та дар электрай сиденьёро бинед спортивный дизайн 157,000 пробег дора автомат старт стоп монитори родной ходаш кондиционер ҳамаш яхай лукам дора яки спортивный хеле ҳолатш камай дар бозор мақсад ман барои шумо бародарҷонон яки ҳамаш кор мекунад мошинча бе камбудия
از یک قفا میگیرمش نگاه کنین حالت چه نگاه کنین نرخ چند قیره که 143,000 سومان با موبیلا داره نمره یک کرم هم میمونم زنگ زنین حتما قیدتون موبیلا هم میکنه توربو های نمرات هسته ها کم پیشنا نمرات توزی من میمونم اینجا 4 تا 0 19 493 اینا بختون دیدین حالتی ماشینا و اینجا دیدستین اینجا مغازین افتولای فازیودای 200 نمو در سانتیمتری چخول برای تمامی مارکای ماشین رو وردگیم یه بچه شوگا همه همی برای شما پالاتکا پولیک چخول ای ساتم سر میشه تو 1200 1300 چخولا هست وابسته به همه نمود یادمش چخولا داریم بیو تو با افتولایف پولود نمیشه و حیف ماشین فاسون بکه دشمن بینه کنه کیف افتولایف در پرکت بچه بکه حرکت او خواه بنزین هم نمیروه تمی اوی برکت انا انشالله که ما در خدمت شما هستیم بیوین همه نمودی همی چخولو برای شما برادر جانو خداوند مهربان همه تنگابون باشه میگذاریم با تماشای ویدیو